Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, I will teach you how to use the spin the wheel online. Okay, spin the wheel online. So, can spin the wheel online, gamit niyo siya if you are teaching. Kay maka-arouse po siya og interest sa mga bata. Ma-excite sila nga, ay sila nagitawag, ay mao ni mao na. Okay. So, atong sudan guys. So, sa my first thing nga atong buhaton. So, open ta og browser. Any browser will do. Either Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, and many more. So, this time I will use the Microsoft Edge. Okay. So, in the search bar at the top, you will encode or select spin the wheel. Ayan. Spin the wheel online. Okay. So, you can choose either this one, pero mas prepare ko yung spin the wheel lang talaga. Okay. Ito. So, spin the wheel. Ayan, guys. So, as you can see, na siya yung mga entry diha. So, you can edit that one. So, you can edit or you can have copy paste on the document nga na ilahang mga name. Pwede ninyo siya diri i-copy paste or you can also have encode the entries right here. So, ato siyang delete guys. So, ayan. So, wala na siya i-entry, no? So, nakoy gi-copy paste, gi-copy ka ganina. So, ato na lang i-paste diri ha. So, nakoy pang copy nga mga names. So, ayan guys. Okay. So, na nakoy names diri. There are 5 names. So, muna siyang names sa mga students. Example lang niya, nakoy students 5 kabuok. So, ato niya siyang spin the wheel. So, i-click lang ni nato kaning white. Dali sa center. In-expand na to. So, click. Ayan. Oh, see? So, if ever na kay bata nga parisayton sa multiplication table, so siya maoy mag-una o recite. O, inana na ka-simple guys. That's all for today. Thank you for listening and thank you for watching.